Good noon guys, today is Tuesday, so mag-prepare ta sa atong lunch. So diya lang atong i-lunch karon, fruits, papaya, atong ibutang sa atong portable shaker, then mix with protein for our health and for our muscles. So diya na guys, atong ibutang og i-shake na to. By the way, wala tay workout karon kay 3 workouts naman in 1 week. So diya mag-prepare sa tag-lunch na to kay gutom na ko. So diyan na gatuyok na ang shaker. So diyan na nahuman na atong ibutang sa tumbler. Atong ibubo ni siya gamay sa tumbler. So diyan na. Oops. Okay guys. Pagdali kay gigutom na. So diyan na nabutang na nako sa tumbler nako. So karon to na ning suway